मालायमानि पान्डा कनफारेंस जे ककनो साना नांनाय मूलत ककनो आंदोलन किसिसा दिनैनियो जराव शेयर खालामनाय ताखोबनाय बुकुबजों आं आगिबो साखा तिनिबो नरकनो साइटो आईपीएफटी 2009 থেকে তাবক 2025 জোড়া লাগাতার থাকলাইয়াওই সফলাইয়াওই তিপ্রাসানি অস্তিত্ব তিপ্রাসানি আইডেন্টিটি ও তো ফানম থাকনাनै একমাত্র লামা তৃতীয় এডিশন সেপারেট স্টেট ফুল প্লেটেড সেপারেট স্টেট ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন ছাড়া ও জাতনতাই মুথাম মানলিয়া अब 2009 सनत जेफ्रु वानसक जागो आब्रु मात्र आईपीएफ तिनि कमिटिओ 27 जन बरक এই 27 জন বরক जेफ्रु एडीसी एलाकार तुयै ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন नि कक साका आब्रु मारात्मक खै बेंगाय जाखा अबास्तव परिकल्पना एमान नुकु फिके बियांनि उल्टा पाल्टा एमान गोबां पलिटिकल पार्टी एमनकि आपुरु जे तंनाय आलादा रिजनल पलिटिकल पार्टी रकैबो पर्यन्त बेंगाय जागो नरक एडिशनल राज्य आलादा खा냐 क्लाब मेम्बर बांगमा सबसे बांगे नंनि पार्टीनि मेम्बर नरक एडिशनल राज्य स्नामै तुइ फैना बरनि तातालको साइन नरक बर कपिरित अब हाइटे पलिटिकल पार्टी रकै बेंगाय जागो गोबां अवेयरनेस प्रोग्राम आब्रु चिनी पत्रिका दङ चिनी हा आमा पत्रिका न याफानला से हुइजागलाय यासागो हुइजागलाय खिरि जागो तेप साकाय नाहलाय पुलिस रकबाय जा रिफ्लेक्ट न कसाग रकबाय जा बुजात न आलादा राज्य से सानो देबा स्वाधीन राज्य बसाइमिया आलादा राज्य बसाइमिया आपका बलमराव स्वाधीन त्रिपुरा हिसाबै दङ गा आलादा राज्य सानमानो बाक्सा स्वाधीन त्रिपुरा बुजियो एजाबा मोबा बलमनि बर रकदां हाय कत धरনের कनफ्यूज गय आईपीएफ दिना आपरो किरि जागबाय किन्तु तिनि সেই 2018 नि सिगां 2017 नरक नखा त्रिपुरा राज्यनि इतिहास एमन कोनो आंदोलन मुभमेंट इंडियाखौ त्रिपुरा भारतवर्ष जयन खालाय 1949 सननि 15 तारिख अक्टोबर সেই 49 सननि 15 अक्टोबर निसिमि ताबुक सुजरा तिनि शेख जारा त्रिपुरा राज्य कोनो आंदोलन आईपीएफ तिनि सलाय जे चांगा कतर आंदोलन खालाय मान्याखौ जेतानर जत्तन साइमानो बर मुरावो 12 दिन लगातार नेशनल हाईवे नो पूरापूरी बंद खालाय सारा त्रिपुरा सिमिया सारा भारतवर्ष एमनकि বাইরেনি বড় রিপোর্টার পর্যন্ত খাই সপাইকা আমঞ্চলে শিকার সেই রাস্তা অবরোধ নি শিকার সেই রেল অবরোধ নি শিকার ত্রিপুরা রাজ্য ন ভারতবর্ষ নি বড় পর্যন্ত সিনিয়া ত্রিপুরালে ছাড়লাই মাত্র দূরে নথা ত্রিপুরা রাজ্য তঙ্গাবো পর্যন্ত ভারতবর্ষ নি বড় কামবে সাইমাঞ্জা কিন্তু যে প্রো আইপিএফটি এই ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট নো शुरू खालायै बड़ मोरानो जे 12 दिन स्टप खालायरिका सारा भारतवर्ष नि बड़ बड़ चैनल नि रिपोर्टर इंटरनेशनल रिपोर्टर जत्तन फाइ सपायै आफुर से चिनि त्रिपुरा सारनि इतिहास चैनल बिसिं चैनल बाय चैनल परिचय जत्त जागाबो जेप्रु खोखाय साजाखा आफुर से चिनि त्रिपुरा राज्य न त्रिपुरा सानि कंडिशन न काहाम खालाय भारतवर्ष नि बड़ विश्व नि बड़ बुझियो ताकते चल जे कारणे त्रिपुराल्যান্ড आंदोलन जायमानि त्रिपुराल्যান্ড माया सानि सिगांनो 50% जों सक्सेस जे 50 बছর 70 बছर এই ত্রিপুরা রাজ্যনো সিনিনাই করি আর ত্রিপুরা সাতঙ্গ ন এক ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট নি आंदोलन बाय এই ত্রিপুরা সানো সারা বিশ্ব
পৃথিবীও পরিচিতি মানি রেখা এই আইপিএফ তিনি এই টিপ্রাল্যান্ড মুভমেন্ট নে আবো সব থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট তা করতে করছো আর তো সাইমান কাপড়র ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টির অন্যান্য রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টির সাইমান কাপড় ম আইপিএফ নি তং খাইলে जोंथाय और ताइचिनि राजनैतिक दल नि ताला बन्द मारिसिना आईपीएफ तिनि दाबिनो समर्थन खालाययांखाय त्रिपुरा राज्य ताई राजनीति खालायजानि मतन कोनो कन्डिशन तरिका बनि बागै এই आईपीएफ तिनो ধ্বংস মাখলাইনা 2017-18 এই আইপিএফ তিনো ধ্বংস খাইনা মানে বড় ধরনের চক্রান্ত চলিকাটা করতে মুখছ আবার আইপিএফ দিন ধ্বংস খাইনা বাগিয়া আইপিএফ দিন শেষ খাইনা বাগিয়া টিপ্রাল্যান্ড মুভমেন্ট শেষ খাইনা নি বাগিছে এই আইপিএফ দিন শেষ খাইনা না নাই আপনি একটা বুদ্ধিজীবী বুঝি জাতনি বুঝি দফানি অন্য রাজনৈতিক দল নকনি বড় একটা চক্রান্ত খাইই চিনি 2017-18 সরকার ফাইমানি পরে ফানো 1900 ফাইই চীনে আইপিএফ তিনি গোबां নেতৃত্ব জনগণ তো দূরে থাক গোबां নেতা এই আইপিএফ তিনি নেতা নেতৃত্ববৃন্দ লিডারশিপ চক্রান্ত প্লায়ে আইপিএফ তিনি ইয়াকারি থাকাতা করতে বুঝছ बरफनी बाक्सा गरमनि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि लाभ खालायजानो बागै बाक्सा एबा এই টিপ্রাল্যান্ড মুভমেন্ট শেষ খালাयजानो बागै নরমনকরা 2019 2021 এবং লাস্ট পর্যন্ত 2023 জোড়া আইপিএফ তিনি বুতই কন্ডিশন ওংখা আইপিএফ তিনি ইতিহাস যত নিশলাই জরা হামিয়া আবো 2023 আপro এনসি দেববর্মা বথিকা চক্রান্ত ক্লাই দল বাইখা সবাই কালাং বাইখা নেতার ইয়াকাকা ওবর যত নিশলাই সময় হামিয়া আইপিএফ তিনি তাকতে বুকুছন এই যত নিশলাই জরা হামিয়া ওনো চিনি খরকসা এমএলএ থেকে বইতাবো শ্রী শুক্লাচরণ মুয়াতিয়া ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি থেকে তাকতে বুকুছন এই চক্রান্ত সাইবারে আমি লগিতাই খরচা টিসিএস অফিসার টিসিএস অফিসার তাই খরচা টিসিএস অফিসার জয়েন করি ওই এই আইপিএফ তিন মোথাंना नांनाय बुंनि आंगे टिप्राल्যান্ড चैप्टार कमाय थांनाय तांगे इंगे कागज जरा भारतनि होम मिनिस्ट्री वो प्राइम मिनिस्टर ने और भारतनि राष्ट्रपति ने और ताकसे जरा आईपीएफ टी सिमिनो टिप्राल्যান্ড सानय मेमोरेंडम जमा रिजा तिनि से जरा कायसा कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने टिप्राल्যান্ড सानय आईपीएफ तिनि बादे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ने और के बो टिप्राल्যান্ড सानय कागज जमा रिनाय करि को ताबक जरा एकमात्र आईपीएफ टी सिमिनो बছর পর বছর मेमोरेंडम एडीसी एलाका नतुयै भारतनि संविधाननि 2-3 नং धारा अनुसारे ओ जागाओ टिप्राल्যান্ড राज्य गठन मा खायनाय हनै प्रत्येक बছর आईपीएफ टी सिमिनो साबमिट खालाय फायजा तिनि এই आईपीएफ टी पार्टी जदि कमाय थांगा हगाय बिनि कागज को कमावै थांनाय हगा आईपीएफ टी कागज से कमाय थांगा हगाय ते कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने कागज साबमिट को खायजी हगाय ताई वैसा तिनि टिप्रासानि जे मुभमेंट गोदान खेचेंना नांथांनाय बनि बागै भाग्य गया टीसीएस ऑफिसर मतो चाकरी न याकारोय आईपीएफ टीओ जॉइन खालायनानै भाग्य कातायसा टिप्राल्যান্ড आंदोलन मोसांनानै बागै ताकुटै बुकस सक्सेस मोनो कंकाल स्नाम कलांजाक से 2023 आईपीएफ टी खुद जनरल सेक्रेटारी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उधर बड़ो पर्यंत आईपीएफ
ইয়াকারি খানবাইকা এই নরকঙ্কাল IPFT যাবো 2023 ni ঘটনার তুলনা করে 2025 সেই IPFT এই নরকঙ্কালে হইতে স্যার প্রেম কুমার রিয়াংগি নেতৃত্বে শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ালির নেতৃত্বে তিনি পার্লির নেতৃত্বে IPFT যাব সিংহ হয়ে বলিভাবে আমি যত্ন মনে করি বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত নিবেছে গ্রুপিজম একটা অংশ গ্রুপ তৈরি করে দিকা বিসিংহ IPFT নেতা লাগাবো খেল পরীক্ষা জানি যেন গ্রুপিজম তৈরি খাইতে আরো বাইরে গ্রুপ ভাই রং মানে পরতে মানলিয়া বলিভাবে তিনি কনফারেন্সে চালান IPFT প্রত্যেকটা নেতৃবৃন্দ কক চালাই IPFT নো যাবো যত নিচলাই ডিসিপ্লিন পলিটিক্যাল পার্টি যে পার্টি হতা দ্বারা ক্লিন খাই চলিত 2023 নি পরে বুনি পার্টি নি খোঁজ খবর নাই নাকি IPFT পার্টি নি খোঁজ খবর নাই নাকি চিনি পার্টি নো যত নিচলাই ডিসিপ্লিন চলিত কিন্তু जों সাইবানো দল তত নাই গ্রুপিজম চেঙ্গানি আরম্ভ নাই आं যতজন রিকোয়েস্ট খাইও রিকোয়েস্ট সুইয়া आं কিন্তু সতর্ক খাইও যে চক্রান্ত খাইও গ্রুপিজম খাইও IPFT নো 2021 থেকে 2023 নরকঙ্কাল সামই খিপকানকে তাবু সুনতাই ওইসা আর উগ্রম জানাই দে সেই গ্রুপিজমনি কারণে সেই চক্রান্তনি কারণে IPFT নরকঙ্কাল থাঙ্গো আবো সাইমান মানি পড়িব সুনতাই ওইসা আর উগ্র তুলবে IPFT ni জেনারেল সেক্রেটারি ধরনো গ্যারান্টি দিছাও আর সংসদ সেই চক্রান্ত সেই রূপ IPFT ও তাই রূপ নিতে দিয়া তা হুকতে বুঝলো কাজে যারা এই রূপ নতুন যদি তাই বসে রমনানি তুমনানি চিন্তা ভাবনা খাইছে বনি জিতে বাংলা IPFT এর প্রতি কুতুম থাকা বনি জিন ছাই মাংলা চিনি উদ্দেশ্য আর চেয়ারম্যান চালানি বাগিয়া চিনি উদ্দেশ্য আর মন্ত্রী চালান বাগিয়া MLA MP চালান বাগিয়া 2009 থেকে 2017 জরা যে মুভমেন্ট খেলা যে আপনি চিনি MDC করে MLA করে চেয়ারম্যান করে আপনি তো দল ফাটি দিতে খুব ফাইবানো তো তাও চিনি মন্ত্রী দङ চিনি চেয়ারম্যান দङ তুমি তাইব রাখলেন না তাইব কিন্তু চিনি আসল উদ্দেশ্য না নয় টিপ্রালে নর যতন সাইবানো বুসকাঙ্গ 2026 এডিসি ইলেকশন বই যত পলিটিক্যাল পার্টি যত এডিসি ইলেকশন এবারে প্রস্তুত শুরু হয়ে গেছে বিচিঙ্গ ইন্দুর দু সিনজনি দু চিনা IPFT শান্তিভাবে চলিত তার সুন্দরা जोंना हारि दङ চিনি মূল দাবি টিপ্রালেন কিন্তু এই টিপ্রালেন কে ধরে নাইনে হিনে মদিনীতি কমিটি খাতা 2018 সরকার পাইই বড় কই মদিনীতি কমিটি চুলা পাও বিজাল সব যে টিপ্রালেন রিনানি সিগা কাবতত টিপ্রা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নর নাদি অবহাই খাইয়ে ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল ने प्रस्ताव रिकमेंडेशन मॉडलिटी कमिटी रो सबमिट खाइए केंद्र ने होम मिनिस्टर नारो जमा दिया এই টিটিসি नो अप्रूवल विधान बजय केंद्रीय मंत्र होम मिनिस्ट्री হইতে ন তিনি রাজ্য সরকার নিয়র পাতক থাকা 2019 राज्य सरकार को ताबुनि एडिसि नो টিটিসি কামকে गोबां दफ्तर 42टा दफ्तर के पासापासि ताबुनि जे 30टा जे सीट टीटी एडिसि ने आपनो 50टा सीट खलाइदिन खूब चिनि ताबुनि त्रिपुरा असेंबली पास खलाइ दरका बोर्ड विभागे ताबुनि जे असेंबली सरकारो जे तंनाय दङ विशेष करे 2019 18 থেকে 2023 जे तंनाय दङ बरम जों IPFT रो पाइखलाया हमबाय आफार অন্তত চিনি ত্রিপুরালে ডিমান্ড নেই যে মুভমেন্ট নগর বরম খাইনা তিনি টিটিসি জরা রিনানি এই টিটিসি ন
যে কোনো দাবি সাংবিধানিক দাবি রিনানি যে অবকাশে সংবিধাননি সংশোধন এবার এমেন্ডমেন্ট ইংরেজি বা এমেন্ডমেন্ট সংবিধাन সংশোধन खालामनो फैनाय दरकार बनि बागै ताबो कायसा नारो खोनाय दंना 125 एमेंडमेंट 125 तम संविधान संशोधन जेहेतु एडिसी नो टीटीसी सनामनानि बागै प्रस्ताव पास खायजा आबनो कायसा संविधान नि पार्लियामेंट संशोधन खालामनो नांनाय बनि बागै 125 एमेंडमेंट ओ टीटीसी नो रिवोल्यूशन खाजे पास खालामनो बागै आबुं जों आसिंला देवता कुत्ते कुत्ते जेहेतु कर्मी सभा कर्मी आंदोलन आंदोलन सराय सिरायनो सानाय 2026 नि सिगां चीनी ए टीटीसी जेटा चीनी दाबी आखानो चीनी बिसिंति जे मॉडलिटी कमिटी खाजाक माने आबर जे रिनानि हिमानि टीटीसी अब 2025 नि बिसिंगो मारिनाय आबा आईपीएफ तिरनि दाबी और ये दाबी बुस्तांनि बादल अधिवेशन पास जदि इंखांखे 2026 हयतो सो एडिसी निर्वाचन उंगियाखाननि मानो अब हयतो 27 संबिधान ओ दाबी जदि माइने हाके जोंनो टीटीसी रियाके नॉर्मल जे एडिसी इलेक्शन 2026 हमनाय ओ दाबी मान थन माइने थन सिनि दाबी तो 25 नि बिसिं मारि राय जों आपनो साहित्य लिखा निया के चमन चिंता भावना खालामनाय हाइबानो जों प्रस्तुति मा दंनाय 2026 नि इलेक्शन नि बागै बनि बागैनो चिनि पार्टी सिद्धांत नाका सेंट्रल केंद्रीय कमिटी प्रत्येक जे डिविजन आबताय एफ कमिटी तमयाबो आरो जतन पूर्ण कमिटी माने नांनाय जतन ताबुक सारा राज्यनि आईपीएफ नि पार्टीनि कोनो डिविजन कमिटी ताय एफ तंलिया पूर्णांग कमिटी नाय ओ सिद्धांत मुताबिक नो तिनी हासुकनि खरां कमिटी हलो फुवारी सालका डिविजन नि पूर्णांग कमिटी खानानि बागै जों तिनी कनफारेन्स निजाखा तांनि जे बुस्तांगो टीटीसी अथवा टीटीसी इलेक्शन ओ कमिटी नि आन्दाराव नाय आनि कोनो कामके किता खानाय जादों लागे ओ कमिटी नि आन्दाराव नाय जे कारणे आरो हायनो कमिटीओ तंगानि बागै हिनि जिमि बुमुं फाइ सपाय मा बायंला एक्टिव बुंना नाय बुस्तांनि कदर कदर चैलेंज मुकाबिला खालाय थांनानि मगन कमिटी ना नाय और ग्रुपिजम नि कुनु नकबार फाइमानला जत्त जागानि जत्त एरिया नि बरनन्द तुइ जागा कमिटीओ हापायना नाय बनि बागै 45 जन तुइ कमिटी गठन नाय चक्रांत उंगि थांगा दा कुटे कुकुच ताई माइसा चक्रांत उंगि हानि कोनो ग्यारान्टी ग्रै इलेक्शन फाइनाल चक्रांत सुरुंग प्रत्येकटा पलिटिकल पार्टी ने বিরোধী সাথী দল তরফ থেকে যোগ বারবার বাইমানি করেছেন তাম কাহাম কে সিজা বনে মাদি বারবার শুনতে পারি না দিগলা তাঙ্গি যে আপনি বারবার যদি বাই কামকে সিনি যে কঠোর মুভমেন্ট বসকান তমানো সুই ফাইমানলা বনে মাগে আং রিকোয়েস্ট খাইনাই কইনি সিনি সেন্ট্রাল কমিটি নি মেম্বার থেকে শুরু করে যারা এক্সিকিউটিভ কমিটি নি যে তংলারো সকারনি আর রো এই রূপন তুক্তানি সুযোগ তারি দে যারা সামুং খালাইনা মুসুম তংলাই বড় রকম जों যতন সুযোগ মারি নাই তারও যতন আমরা যোগাযোগ খাই দেব যতন गोबां যারা এপিপি জাকাই থানায় র गोबां সিপিএম नि লিডার র गोबां যত পলিটিক্যাল পার্টি ও যারা থান তংনায় র विशेष करे सिन आईपीएफ तिनि बर रक जारा थांनाय रक बर जत्तनो जोगाजोग खालायतो जों फाइनाय जों साइमानका एक्चुअली चक्रांत लायका तिना आबनि रेजाल्ट जों मानका जों कि बरमन दाया दंनाय फाइनाय नो যারা পাবলিক थांनाय बरनि कोनो दोष करे কিন্তু যারা নেতৃত্ব যারা লিডার দিনা ব সতর্ক তনন করে সাধারণ পাবলিক মিডল ক্লাস नि যে লিডার বড় কি চক্রান্ত দিছি কারণ কোনো কোনো আবু উঙ্গি বেনো কিন্তু বড় ধরনের যে লিডার বড় লেভেলের যে লিডার বতাঙ্গি চক্রান্ত কই জানিবা
বয়াতি চক্রান্ত লাইনাল করাইতে লিডারনি উপযুক্ত সিরিয়াকো কাজে যিনি লিডার আপনি বেশি সতর্কতা না নয় যে এই সব চক্রান্ত যাতে তাই পয়সা খাইই দল যাতে দুর্বল খাইয়াতে অমানিন্য খেয়াল না রাখবে তিনি হোয়াই সালকা ডিভিশন কমিটি নব আর্থিকের নাম যাক না নরকনি অরণি যে ডিভিশন কমিটি যে ৪৫ জন বড় সঙ্গী রহনায় ও বড় রমন বুঝকাংনি কমিটি ও টংনাই সুং সেন্ট্রাল কমিটি অবনো যা চাই খাইयो जों एप्रुवेल खालायबानि परे नटिफिकेशन दिहुइ घोषणा खालायनाय তিনি যারা এক্সিকিউটিভ কমিটি ৪৫ জন সংজাখা বড় তিনি শপথ গ্রহণ খালাयो তিনি হোয়াই সালকা ডিভিশন তাবুকনি সিলাই তাইবো করা খালাयो তিসাউই অরনি যে মর্যাদা যেখানে নরকল জায়গা ও জায়গায় আইপিএফ তিনি এমএলএ ন মন্ত্রী পর্যন্ত সামনে দিকা আগিও কাজে এই মর্যাদা ন তাই বসা রক্ষা খালাयो নারকনানি বাগै जों তাই বসা খানসা খালাयो যারা তুমি ইয়াকারি থানায় বড় নবসুন রিঙ্গই তাই বসা তিনি আইপিএফ তিন তেই বকরা খালাই পিছানানে বাগै মা চাই থাকলাই ও রিকুয়েস্ট ও কক নারবিন তিনি বেলাই সাল কুটুমনি জরা তাই আমি কক লগ লিয়া যতন পাইপ্লেয়া হামবাই